and I've been doing Shaukat Khanum for 10 plus years. This is actually my 11th year. Right now we have 350, so we are sold out channel. So اور اس کو باپ بھی سمجھا کر لایا تھا کہ میری بیوی کی تعریفیں کرنا اور مجھے کھانا نہیں دے گی ورنہ. بھاج نے باپ اور بیٹی کا اتنا خوبصورت ایک رشتہ ایکسپلین کیا. اینڈ وی بوتھ ہیو لاسٹ آور فادرز. اچھا ایونٹ جا رہا ہے ان کا اور کافی ڈونیشنز جو ہے ابھی کلیکٹ ہونا شروع ہو گئے ہیں. کیونکہ جیسے ہی کھانا کھلتا ہے پاکستان میں لوگ کھانا کھاتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. بالکل یہی فیلنگ ہے. Actually we do have our twins. Thank you so much. Thank you. Thank you so much. One of the humble and nice artists. I'm actually grateful and thankful to all the people who came and donated to Shaukat Khanum. Never mean you. جن کی شادی ان کی شادی. تھینک یو سو مچ فار واچنگ جی. دعا کرتے رہیے گا. ہم بھی اگر آپ لوگوں نے ان کا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو یو مسٹ سبسکرائب دیئر السلام علیکم چینل. ویورز, ایک اور نئے بلاگ کے ساتھ. دس از کے اور دس از شرمین. ہر سال کی طرح اس سال بھی ہم لوگ شوکت خانم فنڈ ریزنگ ایونٹ کے لیے آئے ہیں شیرٹن, اور اس ایونٹ کو آرگنائز کیا ہے شاہین ایوان نے. اس ایونٹ کے جو خاص جو گیسٹ ہیں, جو مین گیسٹ ہیں وہ ہیں مایا علی اور وہاج علی. آپ دونوں ہی بہت فیمس ایکٹرز ہیں پاکستان کے. مایا علی تو فلموں میں بھی, پاکستانی موویز میں بھی انہوں نے کام کیا ہے, اور وہاج علی کا بھی نیا سیریز چل رہا ہے. تھینک یو سو مچ. آج مطلب ہر سال ہی آپ زبردست ایونٹ آرگنائز کراتی ہیں شوکت خانم فنڈ ریزنگ کا, اور بہت سکسیزفل ایونٹ ہوتا ہے. اور آج میں دیکھ سکتا ہوں پورا سولڈ آؤٹ ہے, اور اتنا پورا ایل ہی اٹھ کر آیا ہوا ہے یہاں پہ نا. تو کچھ بتائیں آج کے ایونٹ کے لیے. اچھا, سب سے پہلے تو میں تم دونوں کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں. کے شرمین, یو آر ڈوئنگ این امیزنگ ورک فار دا کمیونٹی اینڈ آئی ریئلی انجوائے. اگر آپ لوگوں نے ان کا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو یو مسٹ سبسکرائب دیئر چینل. دے آر ڈوئنگ این امیزنگ جاب اینڈ دے کور آل دا لوکل ایونٹس, اینڈ آئی ایم سو ہیپی دیٹ یو آر ایٹ اوور ایونٹ. اور آج کا ایونٹ جو ہے وی گاٹ دا پلیس فار 250 people, and right now we have 350, so we are sold out and still getting calls and still people want to come. And I've been doing Shaukat Khanum for 10 plus years. This is actually my 11th year. I'm part of Shaukat Khanum, and it's just honestly it's a good cause, and whoever is here, they're all VIP to us. We have no VIP guests, but whoever is here tonight is, I consider them as a VIP guest, very important person, because they're supporting such a good cause. سیلیبریٹیز پہ کون ہے آج؟ ہاں بھائی, یہ تو میں بھول ہی گئی بتانا, اس لیے تو ہم سولڈ آؤٹ بھی ہیں. سیلیبریٹیز میں ہمارے پاس جو ہے مایا علی ہے اور وہاج علی ہے, اور یو نو آئی ڈونٹ نو اف یو نو مایا علی اور ناٹ. مایا علی has, yes, so she has 8.5 million followers. So she said they both are so humble, and Wahaj is like out of this world. He's just such a humble and nice person, and so glad to have them. And I really admire their support they support Shaukat Khanum all the time, and especially Maya Ali has been doing cancer and all that, and she just supports Shaukat Khanum only. She doesn't do any other fundraisers. No, she doesn't. So but thank you so much. So Sharmeen. K Sharmeen. We'll meet you guys again. So we have Maya with us. Hi Maya. I just want to say we met so many artists, and جب سے امریکہ آئے اس کے بعد سے بہت آرٹسٹ ہوئے, لیکن you are one of the humble and nice artists, and mashallah stay like this, you will be too much loved. Thank you so much. Thank you, means a lot. And I'm actually grateful and thankful to all the people who came and donated to Shaukat Khanum for such a great cause. Thank you. You are such a humble person. We really nice meeting with you. Yeah. Thank you. Never mean you. Thank you guys. وعلیکم سے مل کے بہت اچھا لگا. تھینک یو. اور ہم بہت ساری ڈرامے نہیں دیکھتے, لیکن آپ کا جب بھی ڈرامہ آئے نا, اتنا جن کی شادی ان کی شادی. چاہیے. I'm glad جی آپ کو اچھا لگا. جن کی شادی ان کی شادی. Such an amazing. بس اب آپ بھی دیکھنا شروع کر دیں. بالکل بالکل. Okay, we'll watch that. تھینک یو سو مچ فار واچنگ جی. دعا کرتے رہیے گا, ہم بھی آپ کے لیے دعا کریں گے. اینڈ تھینک یو سو مچ فار شوئنگ اپ آن دس ایونٹ. بہت بڑا کاز ہے, اور ہمیشہ کنٹریبیوٹ کیجیے گا, اور روشنی کا سفر کا جو ہے وہ حصہ بنیے گا. تھینک یو. تھینک یو. Thank you so much. Thank you. Thank you. For years, and you know it's a great cause. Shaukat Khanum has done so many amazing things for so long, and alhamdulillah we're just happy to carry it forward. So I have a co-host with me. She's going to introduce herself as well.
Assalamualaikum. I'm Hania. I'm in my second year of undergrad and I'm studying psych. And I'd like to welcome you all to Shaukat Khanum today. But she's a woman who, you know, is inspiring to a lot of us. You know, from day one, she's just someone who just figures things out, right? You know, I think it's a good example for all of us that you don't have to have any lucky star or anything. You want to do something for the community, then go ahead and do it. And she's, you know, given that example since day one. And it's just amazing to see how she kind of gets the community together every time, kind of seamlessly. You guys all know her, you guys all know she's the same person, doesn't change at all. She's done so much for the community, she's done so much for Shaukat Khanum. Ask anybody you know, they'll say yes. We know Shahina Wan, she's energetic, she's relentless. If she wants something done, she'll get it done. And you know, I think that's just a great example for all of us to see. You know, especially for women out there too, there's never ever an excuse to not do anything. She, you know, started with nothing and kind of just, you know, said, I want to do these things and got everything done. And, you know, it's just an amazing, amazing example and she inspires me every day. So without further ado, Ms. Shahina Wan. और इसने जो जो कहा है ना ये सब सच नहीं है क्योंकि इसको पता है ना ये घर भी जाएगा ना और इसको बाप भी समझा कर लाया था कि मेरी बीवी की तारीफ़ें करना और मुझे खाना नहीं देगी वरना तो ये मेन रीज़न इसकी ये सारी तारीफ़ों की ये थी तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू थैंक ईच एंड एवरी वन ऑफ यू who are here. We don't have any VIP guests. I don't believe in VIP. All of you are VIP, very special people, because you are attending Shaukat Khanum and you took your time out to be here. And we hope you will continue the support as always. मैं थोड़े से लोगों का शुक्रिया अदा करती हूँ कि मैं अपने बोर्ड को इंट्रोड्यूस करवाऊंगी बिकॉज यू नो कहते हैं ना कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक बीवी का हाथ होता है राइट तो लेकिन यहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन के पीछे इसकी सक्सेस के पीछे एक बहुत अच्छे बोर्ड का बहुत अच्छे ऑर्गेनाइजर्स का हाथ होता है उसके बगैर जो है आई एम नथिंग I mean, that was so nice of you, Willie, to say all that stuff. But my board does so much, and all my volunteers, adult volunteers, my youth volunteers, look at them. And I'm all about youth. And inshallah, one of these days, I started Waleed at a very young age. My daughter Nabia is always helping me. And one of these days, these kids will be here. And हमारा मकसद ये है इन सबको encourage करना और इनसे कहना कि भाई take the mic from my hand and be a leader. So हमारे youth को हमारी ज़रूरत है और हमारा youth जो हमें उनकी ज़रूरत है basically. तो अगर आपका youth involve होना चाहता है तो let them join Shaukat Khanum. We have an ambassador program for Shaukat Khanum. So we'll go on and on and on about that. But first of all, I want to thank my very special vendors. एक तो हमारे शवाक भाई हैं नदीम भाई हैं नदीम भाई ने हमें VIP सर्विस दी है he has his limousine service if anybody wants to use it he picked me up from the hotel he took me to the airport we picked up Maya we picked up Wahaj we get an excellent service doesn't he was a great person right and thank you Nadeem bhai thank you so much and then we have Ishwaq bhai कहाँ पर है Ishwaq bhai is right there अच्छा Ishwaq bhai जो है वो हर साल हमें जो है अपनी security as a security service and he provides security for no cost he does amazing job and I you know like honestly and so did by the way so did Nadeem bhai he's not charging us anything I mean it's you know I should mention that you know because this is a big thing picking someone up and dropping and all that and he's taking them back too so anyway though I really thank Ishwaq bhai and them and then we have our caterer I can't forget him फारूक भाई तो इस दफ़ा लास्ट मंडे को उन्होंने मुझे टेक्स्ट किया मेन्यू तो मुझे कहने लगे कि आपने अभी तक मेन्यू अप्रूव नहीं किया मैंने कहा यू नो फारूक भाई मेरी थर्सडे को उनसे बात हुई तो मैंने कहा फारूक भाई इस दफ़ा मैंने सोचा मैं खाना नहीं दे रही लोगों को तो कहने लगे क्यों मैंने कहा बस अब बजट में नहीं है मेरे ना तो हम ऐसे करेंगे खाली पानी पिलाएंगे कहते चाय तो रख देंगे लस्सी और चाय मैं कहा नहीं वो भी मैं नहीं कर रही बस let's just stay with pani and chai पानी and that's it
तो हंसने लगे. But he is the one who reminded me कि तुमने अभी तक मेन्यू नहीं दिया. ऐसे लोग हैं मेरी ज़िंदगी में. तो और उनके साथ भी मेरे ये है कि मैंने अभी तक, मुझे नहीं पता what he is charging. मैंने कहा फ़र्क भाई क्या चार्ज होगा? कहने लगा आप क्यों फिक्र करती हैं, शौकत खानम के लिए कर रहे हैं ना, whatever I can do I'll do, don't worry. So and then we have Nasreen Patel who did our backdrop, and she's also been charging. Okay, so I'm letting you people know that what people do for Shaukat Khanum, and it's just amazing that when you आप शौकत खानम का नाम लो तो वो हाजिर जनाब हो जाते हैं कि हम करेंगे. और then मेरे फोटोग्राफर भाई कहाँ है, नाजिया and फवाद and sitting there, those two lovely people, and they are always amazing. और मैंने इनसे कहा नाजिया हर साल कॉन्ट्रैक्ट लेके मेरे पीछे फिरती है, वो जस्ट नॉट बिकॉज ऑफ द मनी कि ये साइन कर दे, ये साइन कुछ हो जाए. तो मैंने इस दफ़ा नाजिया मैंने फवाद से कहा, मैंने कहा मुझे पहले से जो है ना ईमेल करो, मेरे पीछे नाजिया लेके क्लिप बोर्ड नहीं खुलेगी इस दफ़ा. मैं इतनी हाइपर हुई होती हूँ, there's so much going on and I just can't handle that. And anyway, so anybody I forgot, I mean that who been here, and then we have उनका तो मैंने पहले ही कह दिया. वो देखे वो जाके दरवाजे के साथ टेक लगाकर खड़े हो गए कि कोई मैं ऐसी बात करूं तो वहीं से भाग जाए. ऐसा तो मुझे आज कल भी कह रहे थे, मुझे कहने लगे कि ये क्या हो रहा है यहाँ पर. मैंने कहा क्या हो रहा है, हर साल होता है. कहते इस साल कुछ ज्यादा हंगामा नहीं है. मैंने कहा इस साल हंगामा इसलिए है कि हमारे पास माया और वहाज आ रहे. कहते वो कौन है, ये तो इनका हाल है. अब मैं इनसे क्या कहूँ, इतनी मैं एक्साइटमेंट के साथ कह रही. मैंने कहा इस दफा वहाज और माया आ रहे. कहते वो कौन है. खैर आई एम सॉरी बट मैं सारे ड्रामे देखती हूँ तो मुझे क्रेडिट दे दो, ठीक है. अच्छा, नाउ आई वांट टू इंट्रोड्यूस माय ब्यूटीफुल बोर्ड एंड एवरीबडी प्लीज स्टेप अप एंड से हेलो टू एवरीवन. नुशाबा, डॉक्टर सबीन, गजाला, and our Dr. Annie Chaudhary, please. मेरी आई से बहुत कमजोर है. And Mariam, this is our beautiful board. I am nothing. I'll take all the credit, but honestly, they deserve more than I do. मेरी तो स्पीच इतनी थी इससे पहले कि गजाला मुझे डांटे और मुझे इसने कहा था आपने 1 मिनट. I always try to tell her to keep it short, but I don't know what happened. नहीं इस दफा मैंने शॉर्ट नहीं की. आई डिड वेरी शॉर्ट स्पीच. नहीं कितनी शॉर्ट है, अब बताएं अब इससे शॉर्ट क्या होगी. कम से कम मैं अपने मियाँ को और बेटे को तो तारीफ कर सकती हूँ ना, और मेरी बेटी की भी, मेरी नबीहा ये बहुत मुझे गुस्से करती है. और प्लीज़ आप लोग फिक्र नहीं करें, माया और वहाज को मैंने कहीं आज रात को नहीं जाने देना. They cannot walk out without my permission. So they'll be here, they'll be doing fundraiser, and you have plenty of time to do Snapchats from the floor. They are not coming down in the audience. Not at all, because मुझे पता है ये क्राउड मेरी तरह बहुत राउडी क्राउड है. एक दफ़ा ये नीचे उतरे तो then it will be like I won't be able to handle it. So they are going to stay up here and then we're going to do a good fundraiser, right? आप लोग बहुत बिजी थे चेकिंग के टाइम पे, तो मुझे अपॉर्चुनिटी मिली बात करने की. तो कैसा रहा चेक इन प्रोसेस? चेकिंग प्रोसेस अच्छा था, लेकिन लाइक आई यू सेड कि एकदम से इतना रश हो जाता है तो वो थोड़ा मुश्किल हो रहा था. जी. बट अल्हम्दुलिल्लाह वी आर ओवर. आई थिंक वी आर फुली सोल्ड आउट. या अल्हम्दुलिल्लाह इट्स अ गुड टर्नआउट, सो वी आर वेरी हैप्पी. या थैंक यू. Each year, that's the additional burden that keeps building up year after year. And the bigger tragedy is the fact that we lose nearly 90,000 of those individuals in our country. And all because usually it is being diagnosed very late and at a stage when there is nothing that can turn the course of the disease. So, that is the situation in which Shaukat Khanum Hospital was created, and it exists in Pakistan. Next. So the mission, you all know, I won't go into details, but just to remind that we know we cannot possibly treat everyone, but we would like to do a good job of whatever we can do. Thank you so much. It means a lot. Thank you. Thank you for this introduction. Assalamu alaikum and good evening. Today is the last fundraiser of this trip, and this is my second time for Shaukat Khanum in USA.
And it's truly heartwarming to see all of you gathered here tonight for this great, great, great cause. آپ سب بہت زبردست لوگ ہیں. Thank you so much for coming, taking out time. I know کل آپ سب کا کام ہوگا, so اپنے لیے تالیاں بجا دیجیے پلیز. اکثر میں یہ بھی سوچتا ہوں کہ پرپس کیا ہے اس زندگی کا. I mean, why I am here, why you all of you guys are here. کیا صرف اپنی سیکیورٹی, کیا صرف اپنی سیفٹی؟ فار دیٹ میٹر آئی گیس بحری جہاز سب سے زیادہ سیف کنارے پہ ہوتا ہے, لیکن اس کا کام کنارے پہ رہنا نہیں ہوتا, اس کا کام ہوتا ہے سمندر کے بیچ میں جانا. آئی ایم فادر آف اے لٹل گرل, میری بیٹی کا نام بھی امیرہ ہے, اور اس بار یہ جب امیرہ یہاں پہ تھیں تو مجھے اپنی امیرہ بھی یاد آئیں, اور پھر اسی بات سے مجھے یہ ساری کہانی بھی یاد آئی. کراچی ایئرپورٹ پہ لینڈ ہوا, میں گاڑی میں بیٹھا, اور جیسے ہی ہم شاعر فیصل پہ پہنچے تو گاڑی بند ہو گئی, اور تقریباً 40 منٹس گزر گئے, 45 منٹس اور اوپر گزر گئے. 2 گھنٹے بعد ہمیں فیل ہونا شروع ہوا کہ گاڑی کے اندر پانی آ رہا ہے, اور پانی آہستہ آہستہ بھرنے لگا گاڑی میں. تو ڈرائیور نے مجھے کہا کہ سامان تو آپ کا بالکل کوئی بھی نہیں بچا سکتا, آپ اپنا ہینڈ کیری بچائیں اور واک کرنا شروع کر دیں اس سے پہلے کہ سب کچھ ہی پانی میں چلا جائے. آئی واز لٹل اسکیئرڈ, نیٹ ورک کا بھی مسئلہ تھا, بارش بہت زیادہ تھی, تو میں نے اپنا ہینڈ کیری لیا اور واک کرنی شروع کر دی تھوڑا سا آگے. سو ویسے نارملی آئی فیل آئی ایم دا گاڈس فیوریٹ چائلڈ, آئی ایم لکی. تو میں نے اس کانفیڈنس میں آ کر اوبر کی ایپ کھولی اور ٹرائی کیا کہ شاید آئی ایم اسٹل دا گاڈس فیوریٹ چائلڈ, تو ضرور کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ کریں گے میرے لیے. اور وہی ہوا کہ 5 to 7 minutes اوے ایک رائڈ مجھے ملی, اینڈ آئی آپٹڈ فار دیٹ. سو 5-7 منٹ بعد جب ایک گاڑی آتی ہے میرے پاس, تو نارملی آل آف یو نو دیٹ کہ وہ ایک ڈیٹیل پہلی ہوتی ہے ایپ میں, گاڑی کا نمبر, کلر, ماڈل, وٹ ایور اٹ از. تو وہ سب کچھ ڈفرینٹ تھا. آئی واز لٹل اسکیئرڈ کہ یہ تو کچھ اور ہے. تو کراچی جب آپ جاتے ہیں تو ایک تھوڑا سا ویسی تھوڑا پینک میں ہوتے ہیں. لائک اچھا, اس کے بعد بارش میں سارا شروع, میں نے اب سوچا کہ اب تو کوئی اور آپشن نہیں ہے, اتنا رسک تو لینا ہی پڑے گا, ناؤ لیٹ اٹ بی, دیکھا جائے گا. خیر, اور جو صاحب میرے پاس آئے اور وہ بہت زیادہ ریکویسٹ کر رہے تھے, وہ اتنا زیادہ ریکویسٹ کر رہے تھے کہ آپ بیٹھ جائیں, میں آپ کو آپ کی منزل تک پہنچاؤں گا, اور چاہے اس کے لیے مجھے اپنی جان پہ سے نہ کھیلنا پڑے, اور وہ اس طرح کی ریکویسٹ کر رہے تھے. بس لائک چلیں, اگر اتنا سب کچھ انہوں نے کہہ دیا ہے تو کوئی بات نہیں, اب آپ نے جہاں بھی پہنچانا ہے پہنچا دیں. سو میں گاڑی میں بیٹھ گیا اور سفر شروع ہوا. اب ایک طوفان باہر تھا, لیکن جب میں اندر بیٹھا تو ایک اور طوفان میں نے ایکسپیرینس کیا. ہی واز کالنگ ملٹیپل پیپل اینڈ ہی واز ریکویسٹنگ, پلیڈنگ, کرائنگ کہ کین یو گیو می your car for like couple of hours because I have to complete my rides and there's some sort of bonus جو ملنا ضروری ہے. ایک کال کی, دوسری کال کی, تیسری کال کی, and I was little disturbed and I was annoyed as well کہ ایک تو میں پہلی سفر کر کے آیا ہوں, اوپر اتنے جھٹکے لگے ہیں, اوپر یہاں نیچے آ رہا ہوں, گاڑی رک رہی ہے, چل رہی ہے, اور ایک کانسٹنٹ نوائز ہے گاڑی میں. تو ڈر بھی لگ رہا تھا ان سے یہ سوال کرتے ہوئے کہ پلیز بھائی چپ کر جائیں, ناٹ ویل, سفر کر کے آیا ہوں کہ گاڑی یہی مجھے روک نہ دیں گاڑی, اور کہہ دیں چلو نکلو. اب یہ بھی نہیں پتا تھا کہ کہاں لے کر جا رہے ہیں. سو بہت ہی ڈرتے ڈرتے میں نے ان سے پوچھا کہ سر سب ٹھیک ہے, آپ آر یو اوکے, وائی آر یو کرائنگ. اینڈ آئی مین اس ان حالات میں سب لوگ جب اپنے گھر میں ہیں, آپ اتنی بارش میں, طوفان میں, اتنے پانی میں گاڑی چلا رہے ہیں, یہ گاڑی بھی خراب ہو جائے گی, اگلی گاڑی لیں گے, وائی آر یو ڈوئنگ دس. آئی مین یو شوڈ بی you should stay safe. آپ گھر پہ رہیں, اپنے لیے تو اپنی فیملی کے لیے رہیں. اور پھر اس کے بعد وہ شروع ہو گئے, اور انہوں نے کہا کہ یہ تو میں اپنی فیملی کے لیے کر رہا ہوں, آپ کو اندازہ نہیں کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے. میری بیٹی کی کیمو ہے آج, اور اس کی کیمو نہیں رک سکتی. میں نے ہاسپٹل والوں سے ریکویسٹ کی تھی کہ مجھے کچھ دے دیں, اور وہ دن بھی ختم ہو گئے ہیں, اور میرے پاس یہ بھی نہیں پتا مجھے کتنے پیسے ہیں, لیکن بس مجھے پتا ہے کہ مجھے گاڑی چلانی ہے, اس گاڑی کے پہیے کا تعلق میری بیٹی کی زندگی سے ہے. اور وہ اتنی ساری بات بائی میں انہوں نے کر دی, ان کے آنسو بہ رہے تھے. لائک یہ باتیں انہوں نے اپنے آپ سے کتنی بار کی ہوں گی. اور اس کے بعد گاڑی میں ایک پن ڈراپ سائلنس تھا. میں بیک سیٹ پہ بیٹھا ہوا تھا, مجھے بیک سیٹ پہ بیٹھ کے ان کی صرف آنکھیں نظر آ رہی تھیں, اور ان آنکھوں میں ایک چمک تھی
एक उम्मीद थी जो एक बाप की है, और एक यकीन था कि मैं अपने बच्चे को ज़िंदगी की इस जंग में हारने नहीं दूंगा, वो जीतेगी। लेकिन उसके बावजूद एक खौफ भी था कि शायद उसकी इस जीत में ज़िंदगी की जंग मैं ना हार जाऊँ, लेकिन उसमें कोई पछतावा नहीं था। सो तब मुझे नासिर काज़मी साहब की पोइट्री याद आई, जो अभी मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, और मैंने कुछ अर्सा पहले अपनी बेटी के लिए इंस्टाग्राम पे वो शेयर भी की थी। सो ये बेटी के नाम है एक बाप की तरफ से, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। नंदी भाई, आप भी इससे रिलेट करेंगे। आज आपके साथ कुछ सफ़र गुजरा है, इट वॉज फैंटास्टिक। आपने बिल्कुल एहसास नहीं होने दिया कि मैं पाकिस्तान से बाहर हूँ या घर से बाहर हूँ। थैंक यू सो मच फॉर दैट। बेटी के नाम। मेरी आंखों से, सो सॉरी गाइस, मैं तुम्हारी आंखों से वो ज़माने देखूंगा जो अभी नहीं आए हैं। मैं तुम्हारे पाँवों से तेज तेज भागूंगा उन शाहराहों पे जो अभी निगाहों से मिसले ख्वाब ओझल है। मैं तुम्हारे हाथों से वो पहाड़ छोड़ूंगा कि जिसको सोच कर भी अब सांस फूल जाती है। वो पहाड़, वो रास्ते जिन पे तुमको जाना है, वो नया ज़माना है और वो तुम्हारा है। मैं कि उस ज़माने को देख भी ना पाऊंगा, लेकिन उस ज़माने की हर घड़ी को, हर पल को मेरी आंखें देखेंगी उन चमकती आंखों से जो तुम्हारी आंखें हैं। मैं तुम्हारी आंखों में प्यार बन के रहता हूँ, नूर बन के बसता हूँ, ख्वाब बन के जिंदा हूँ। मेरे सारे ख्वाबों को इन जमील आंखों के एक गोशे में तुम छुपा कर रख लेना, और अगर कभी ये ख्वाब फूल बन के महकें तो इनकी खुशबू में तुम मेरे नाम के सब हर्फ एहतियात से रखना, एहतियात से रखना। एक बाप का अपनी औलाद के साथ जो रिश्ता होता है, मैं उसको फील कर सकता हूँ। उसमें फिर जान माल कुछ भी बीच में नहीं होता, वो इतना स्ट्रांग और इतना प्योर होता है। खामोशी रही थोड़ी देर गाड़ी में, मेरे दिमाग में नासिर काज़मी साहब के ये अल्फाज चलते रहे, और उसके बाद मैंने उनसे कहा कि आप शायद जानते नहीं हैं, एक इदारा है हमारे पास पाकिस्तान में जहाँ पे आपको पैसों की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, वहाँ पे सिर्फ आपको उम्मीद मिलेगी। क्योंकि आई नो फॉर अ फैक्ट कि ये जो बिल्डिंग है शौकत खानम की, इट्स अ प्रॉमिस दैट नो वन विल बी टर्न अवे बिकॉज ऑफ मनी। और 30 साल से ऊपर हो गए हैं ये लोग ये वादा निभा रहे हैं। दैट इज़ वाई कराची कैंसर हॉस्पिटल इज़ इम्पॉर्टेंट नाउ, क्योंकि वहाँ लोगों के लिए ऐसी फैसिलिटी होना बहुत ज़रूरी है। खैर, उनका अरेंजमेंट करवाया गया, मेरे कुछ दोस्तों ने मिलकर उनको हेल्प किया और एक ज़रिया बना, और उन्होंने अपना वही सारा सेटअप वहाँ पे किया। अनाया उनकी बेटी का नाम है, माशाल्लाह शी इज़ फाइन नाउ। सो आप ज़रा सोचिए कि एक बाप की उस दिन गुजारिश थी और एक ज़रिया बना, और उस बच्ची की ज़िंदगी बन गई। उस बच्ची की ज़िंदगी Those who are unfamiliar with her, you might recognize her from her roles in Parehat Love and Man Mayal. She even has a clothing brand to her name, Maya Prat Porter. So without further ado, please come up on stage. Assalamualaikum. Assalamualaikum everyone. Sorry, I'll just take some time because आज ने बाप और बेटी का इतना खूबसूरत एक रिश्ता एक्सप्लेन किया, एंड वी बोथ हैव लॉस्ट आवर फादर्स। Sorry, I'm shivering and I don't know. So basically, शौकत खानम के साथ जो मेरा रिश्ता है
वो मेरे बाबा की वजह से ही बना। 8 साल पहले जब बाबा चले गए, नॉट बिकॉज ऑफ कैंसर, जो खोने का दर्द होता है अपने अम्मा पापा को या अपने प्यारों को, वो दर्द किसी भी तरह से हो, किसी भी तकलीफ में हो, वो नहीं जाता और वो वक्त के साथ बढ़ता जाता है। जब मैंने अपने बाबा को खोया तो वो टाइम बहुत मुश्किल था। मेरी अम्मा इद्दत में थी और एक रात में मैं बहुत बड़ी हो गई, क्योंकि जो माँ बाप होते हैं और स्पेशली जो बाप होता है वो बेटी के लिए वो घना दरख्त होता है जिसके नीचे सब चीज़ें बहुत खूबसूरती के साथ पलती हैं। तो मुझे शौकत खानम से नायला की ही कॉल आई। उन्होंने कहा कि हम आपको बुलाना चाहते हैं कि इवेंट हो रहा है बच्चों का और मेला है, उसमें कैंसर पेशेंट बच्चे हैं, तो आप आना चाहोगे? आई स्टिल रिमेंबर कि मुझे ऐसा लगा कि मेरे बाबा ने मुझे कहा है कि बेटा ये काम जो शायद मैं ना कर पाऊँ या नहीं कर पाया, ये अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। मैंने बहुत खुशी में बच्चों की चीज़ें ली, उनकी बास्केट बनाई और उसका नाम रखा हैप्पी बास्केट। और मैंने जाके उन तमाम बच्चों को वहाँ पे देखा, उनके पेरेंट्स को देखा, तो मुझे ये लगा कि मेरा गम तो कोई गम ही नहीं है, मेरी तकलीफ़ तो कोई तकलीफ़ ही नहीं है जो उस वक्त वहाँ पे बैठे बच्चे जो चल नहीं पा रहे थे, जो बोल नहीं सकते थे, लेकिन उनके पेरेंट्स उनको व्हील चेयर पर लेकर आए हुए थे। वो उस मोमेंट को एंजॉय कर रहे थे और उनको नहीं पता था कि शायद वो सुबह देख पाएंगे या नहीं, लेकिन वो थे वहाँ पे। वो दिन था जब मैंने फैसला किया था कि चाहे ज़िंदगी में कुछ भी हो जाए, अगर अल्लाह ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है और कुछ बनाया है, तो अब मेरा काम है कि मैं इस जिम्मेदारी को निभाऊँ और शौकत खानम के साथ तब तक खड़ी रहूँ, तब तक नहीं जब सिर्फ कराची का हॉस्पिटल बने, उसके बाद भी कितने सालों तक, क्योंकि कहते हैं कि अच्छाई बांटने से, खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं और गम बांटने से कम होते हैं। तो मैं खुशियाँ बांटूंगी भी और गम भी, ताकि खुशियाँ बढ़ें और गम कम हो। छोटी सी और बात करूँगी और इसका डोनेशन के साथ जो कनेक्शन है मैं बताना चाहूँगी क्यों। आप जब एक टाइम होता है ज़िंदगी का हिस्सा, आप हर चीज़ को फॉर ग्रांटेड ले रहे होते हैं, अपने पेरेंट्स को, अपने बहन भाइयों को, अपनी फैमिली को। और इसी तरह जब हमारा भी कोई प्रोजेक्ट हिट होता है, हम भी जो डिफरेंट ज़िंदगी की रंगीनी होती है उसमें कहीं खो जाते हैं। तो मुझे कंटिन्यूसली किसी की कॉल आ रही थी कि एक बच्ची आपसे मिलना चाहती है, एक बच्ची आपसे मिलना चाहती है, उसको कैंसर है, वो मिलना चाह रही है, उसकी विश है। मैं आपसे सामने ये एक्सेप्ट करती हूँ कि मैंने शायद उस बच्ची को नहीं टाइम नहीं दे पाई, क्योंकि मैं लाहौर में रहती हूँ और वो कराची में थी। और मैंने कहा चली जाऊँगी, जब कराची आऊँगी काम के लिए, शूट के लिए, तो मिलने जाऊँगी। एक दिन हम सब बैठे हुए थे फैमिली डिनर पे और मुझे एक मैसेज आता है कि शी इज़ नो मोर। उस टाइम पे मुझे लगा कि सब लोग डाइनिंग टेबल पे बैठे हुए हैं, सब कुछ मुस्कुरा रहे हैं, हर एक का काम चल रहा है, लेकिन दुनिया में एक घर ऐसा कराची में जो शायद इस टाइम पे उजड़ गया है, वो नहीं है खुश। और मेरे अंदर वो तकलीफ़ आज भी है। उस बच्ची का नाम खदीजा था। मैं खदीजा को कभी वापस नहीं लेके आ सकती, लेकिन मैं चाहती हूँ कि और बहुत सी खदीजा, बहुत सारी, उनकी ज़िंदगी की उम्मीद आप लोगों के हाथ में है। आप मत जाने दें, क्योंकि ये वक्त चला गया तो वापस नहीं आ पाएगा। हमारे कपड़े, हमारी चीज़ें, हमारा मेकअप, हमारा सब कुछ यहीं रह जाएगा। जो जाएगा वो आप सबके अमाल, आप सब लोगों के डोनेशंस और वो अच्छाइयाँ हैं जो आप इस दुनिया में करेंगे। थैंक यू सो मच। हमारे पास सिटी ऑफ आर्टिजिया के मेयर हैं एंड ही वांट्स टू गिव देम एज कम सम अवार्ड। अली सजाद, प्लीज कम।
let's give it up for Shaheen Appa and her entire board, volunteers, and everyone who's worked behind the scenes. Such a wonderful cause. Wahaj, I know you said, and Maya, this is your last event, so thank you so very much for touring the entire Nurses of America and really working for a special, special cause. یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ان کے نیبرز، ان کے ساتھ والے، آگے والے، ادھر والے ساتھ مل کر بیٹ لے لیں. ایک ویکینڈ پہ آپ لوگ کرکٹ کھیل لیں، ایک ویکینڈ پہ وہ کھیل لیں. ہو سکتا ہے، کیوں نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا ہے. 12,000 lot. Can you please come to the stage to receive it? Literally مجھے لگ ہی نہیں رہا کہ میں پاکستان سے باہر ہوں، کیونکہ جیسے ہی کھانا کھلتا ہے پاکستان میں لوگ کھانا کھاتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. بالکل یہی فیلنگ ہے. کیسے پتا چلے گا کہ ہم پاکستانی ہیں؟ بالکل. Midland Energy, Petroplex Energy, Western Tea Corporation. He has built a reputation not only as a successful oilman in the Permian Basin, Texas, but also as a political donor and philanthropist. $100,000. So we have to beat Texas now. بہت ہی زبردست ایونٹ جا رہا ہے اور ہماری ملاقات ہوئی مایا علی سے اور وہاج علی سے. بہت آر امیزنگ، بہت ہمبل ہیں اور بہت اچھے طریقے سے ملے اور اچھا ایونٹ جا رہا ہے ان کا. اور کافی ڈونیشنز جو ہے ابھی کلیکٹ ہونا شروع ہو گئے ہیں. فائنل نمبرز جو ہیں آپ کو بتائیں گے جب سارا جو ہے فنڈ ریزنگ ایونٹ جو ہے جب یہ اینڈ پر ہوگا تو فائنل نمبر بتائیں گے کہ کتنی کلیکشن ہے. Really? Okay, I can. Thank you. Actually, we do have our twins. Thank you so much. Thank you. Thank you so much. Thank you. بہت اچھا ایونٹ گیا ہمیشہ کی طرح سے. اور سب سے اچھی بات ہے جو آج کی چیف گیسٹ ہے یعنی جو وی آئی پی گیسٹ ہے مایا وہاج، اتنے سویٹ ہے نا، اتنے سویٹ ہمیں لگ ہی نہیں رہا تھا کہ ہم کسی آرٹسٹ سے مل رہے ہیں. اتنے ہمبل، اتنے نائس، مطلب انسان کو نا کوئی اتنا ڈاؤن ٹو ارتھ ہونا چاہیے. بہت اچھا لگا ان کے ساتھ. ایسے لوگ ہمیشہ یاد رہتے ہیں. جی اس کے ساتھ ہی آج کا ولاگ یہیں ختم کرتے ہیں. اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کرتا ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر اور لائک کریں. اور تھینک یو سو مچ شاہین امان فار انوائٹنگ اس.